बीजेपी हाई भोल्टेज प्रचार और विजय संकल्प समावेश जनसमुद्र में परिणत है। बीजेडी सुप्रीमो तथा मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक और बीजेडी स्टार कैंपेनर तथा 5T अध्यक्ष कार्तिक पांड्यान जगतसिंहपुर जिले में दलीय प्रार्थी तुफानी प्रचार सरिबा परे एक्शन मोड रे बीजेपी चलित साधारण निर्वाचन में शासक बीजेडी को कड़ा टक्कर देउथवा बीजेपी दल परिवर्तन नारा दे आज जगतसिंहपुर विधानसभा निर्वाचन मंडल जगतसिंहपुर कॉलेज छक निकट में नवकृष्ण स्टाडियम परिसर में एक विशाल विजय संकल्प समावेश तथा कर्मी सम्मेलन आयोजित करिछि। समावेश संबलपुर निर्वाचन प्रार्थी धर्मेन्द्र प्रधान जोगदे राज्य सरकार उपरे बर्षिबा सहित चलित निर्वाचन में राज्य में बीजेपी 100 ऊर्ध्व आसन में विजयी होई सरकार गठन करिबो बोली दृढ़ता प्रकाश करथिले। वर्तमान ओडिशा रे बीजेपी सुनामी तथा लहर जारी रहिछि। तेणु चलित निर्वाचन में बीजेपी सरकार आसंता जून 10 तारिख में शपथ ग्रहण करने सह ओडिशार 1 लाख बेकारी युवक युवती को सरकारी चाकरी प्रदान करिबो इलेक्ट्रिक बिल छाड़ करिबो बोली दृढ़ोक्ति प्रकाश करिसेंति। एथिसहित जून 10 तारिख पर राज्य में धानर किणा मूल्य 3100 टंका हेबो बोली सूचना दैछंती एवं राज्यर प्रत्येक महिला बैंक अकाउंट को 1250 टंका एवं प्रत्येक महिला को 50,000 टंकार भाउचर प्रदान करिबो एवं वार्धक्य भत्ता को 3,000 टंका को वृद्धि कराजिबो बोली कहिसंती। एथिसहित आसंता जून 11 तारिख में 5T अध्यक्ष कार्तिक पांड्यान 5T यात्रा शेष हेबो एवं तांको फ्लाइट टिकेट दे तमिलनाडु को पठाई देबा पई कटाक्ष करी कहते। सहित राज्य में बीजेपी सरकार गठन कले श्रीमंदिर रत्न भंडार चाबी खोजा दायित्व बीजेपी और श्रीमंदिर चारिद्वार खोलाଯିବ बोली स्पष्ट କରିଛନ୍ତି। समावेश में जगतसिंहपुर निर्वाचन मंडल बीजेपी विधायक प्रार्थी अमरेन्द्र दास, जिला बीजेपी सभापति सत्यव्रत महापात्र, पूर्वतन जिला बीजेपी सभापति उपेन्द्रनाथ विश्वाल, राज्य बीजेपी कार्यकारिणी सदस्य प्रताप कुमार मिश्र, जिला महिला मोर्चा सभानेत्री कृष्णा महांती प्रमुख जोगदे राज्य सरकार को समालोचना करने सहित बीजेपी दलर लोकसभा प्रार्थी विप्रसाद तराई और विधायक प्रार्थी अमरेन्द्र दास को विपुल परिमाण में भोट दे जययुक्त करने सहित डबल इंजिन सरकार गठन करने तथा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथमुठा को टाण करने बीजेपी प्रार्थी को भोट देवा जनसाधारण को निवेदन करिसेंति। तेबे आजर एही विजय संकल्प समावेश में हजार संख्यार युवक छात्र महिला और दलीय कर्मकर्ता उपस्थित रहिथिले। सते जेमिति लागुथिला जनसमुद्र रे परिणत होइथिला। जगतसिंहपुर जिलार संग्राम किशोर स्वतंत्र भाव समस्त लोक खबर पहुंची पारे गतकाली नाउगाँ ब्लॉक प्रोग्राम थिला आज जगतसिंहपुर ब्लॉक म्यूनिसिपालिटी जो मोर नाउगाँ भाई मान आमंत्रण कर स्वतंत्र भाव में शुणिक धन्यवाद। आज जगतसिंहपुर गुण खबर पहुंची पारे आप तथा देखो जलसमुद्र प्रमाणित करुच्चे लोक मैंने कौ भाव में कष्ट दिन काटुले लोक पाखे धन नाला लोक पाखे खावाई दी बेला भल खाद्य नाला पिला भल स्कूल कॉलेज में पाठ पढ़े व्यवस्था ना टीचर स्वास्थ्य सेवा विपर्यस्त चाषी भाई मैंने पचाए न पड़े सब जलसेचन व्यवस्था ना कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था ना युवक छात्र मैंने दादन कोटी कोटी लोक बाहर आज समय आसी सारा ओडिशा परिवर्तन होगा से परिवर्तन स्वर जगतसिंहपुर माटी जगतसिंहपुर माटी 10 वर्ष धरी कोई जन भ्रष्टाचारी नेता लोक शोषण करते लोक निष्पत्ति नहीं सारे जदिव आज एकाठी होती कड़ा जवाब देवे माटी प्रति जो अन्याय माटी प्रति जो माटी माँ मान जनसाधारण जो भाव शोषण शिकार कर समस्त निष्पत्ति नहीं सारी माटी चढ़ी उठे पारे आई स्थान ना बाहर लोक माटी जून 1 स्वाधीनता लाभ करने विकास कौन रंग मारे हम कलर मारे हम स्कूल टीचर ना टीचर अध्यापक राज्य रास्ता बुझुन धारणा दौरान मेडिकल डाक्तर ना युवक युवती दादन कर विकास तो
ଏବଂ ମୋ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ତ ବିକାଶ। ମୋ ମା ମାନଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ। ଏଇ ତ ବିକାଶ। ଆଉ କଣ ବିକାଶ ହେଇଛି? ବିକାଶ ହେଇଛି ସେଇମାନଙ୍କ 10% ନେତା ଅଫିସରଙ୍କ ବିକାଶ ହେଇଛି। 90% ଲୋକଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟି ଚୁପି ପରିଚାଳନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏ ସରକାର। ତାର ପ୍ରମାଣ ହଉଛି ଗରିବୀ ବଢିଛି। ଆଜି ଗରିବୀ ବଢିଛି, ତାର ପ୍ରମାଣ ହଉଛି ରାସନ କାର୍ଡ ବଢିଛି, ଭତ୍ତା ବଢିଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବଢିଛି, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢିଛି, ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ବଢିଛି। ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ ବିକାଶ ହେଇଛି? ରଙ୍ଗ ମାରି ଫଳକ ମାରିଛନ୍ତି, ପଲ୍ସ ବିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ବିକାଶ ତ? ମହିଳା ମୋ ମା ମାନଙ୍କୁ ଠକୁଛି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମା ମାନଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି ଭତ୍ତା। ଯେ ମା ମାନେ ତାଙ୍କ ମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବିଧବା ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା। ଏବଂ ଆଉ ଯୋଉ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ଏବଂ ବିଧବା ଭତ୍ତା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଆଡେ 3000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ଏଠି 500 ଟଙ୍କା ଦଉଥିଲେ, ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ ଆଇଲା ତାକୁ ବଢେଇଲେ 1000। ଏବଂ MSP ଧାନର ଥିଲା, ଏବେ ବଢେଇ 1200 ରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢିକି 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2100 ଟଙ୍କା। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ 3100 ଟଙ୍କା। ଏଇଠି ପୁନଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ମୋର ଭାଇ ଅଛି, ଯାହା ଘର ଛତିଶଗଡ଼ ବାପଘର, ସେ 3100 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। 3 ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି ଭତ୍ତା, ତାଙ୍କର ସବୁ 3100, କୋଉଠି 4000 ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପାଉଛନ୍ତି। କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ସିଆଡେ ହେଇଛି, ଏଠି କଣ ହେଇଛି? ଏଠି ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ନେତା ଅଫିସରଙ୍କର, ଆଉ କାହାର ହେଇନି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଧର୍ଷଣ ତ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ହତ୍ୟା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କହି ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା, ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ସଂସ୍ଥାକୁ ପୁରେଇକିରି ଆଜି ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଗଲେଣି। ଏଇ ତର୍ଜଙ୍ଗ ଗାଁରେ ମୋର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ କିଏ ପୁରେଇଲା? ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା କିଏ ପୁରେଇଲା? ଏ କଣ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଗଣ୍ଠି ଚିପିଲା? 4 ଗୁଣା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଲ। କିଏ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ପଇସା ରଖିଛି, କିଏ ପିଲାର ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ପଇସା ରଖିଛି, କିଏ ବୁଢା ଦିନେ ଭଲରେ ସମୟ କାଟିବ ପଇସା ରଖିଛି। ପଇସା ନେଇକିରି ତମେ ହଡପ କରିଦେଲ। ମିଛରେ ଇଲେକ୍ସନ ଆଇଲା, କର୍ପୋରେସନ ବନ୍ଦ କରିବ, ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ଫେରେଇବ। ଆଜି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଫେରି ପାଇଲାନି, ଆଉ କେବେ ଫେରେଇବ ଭାଇ? ଯେତିକି ଖାଇଛ ତା ହିସାବ ଏଇ ମାଟିରେ ଦବ। ତିନୋଟି ଫେଜ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେଇଗଲାଣି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସତ୍ତାରୁ ବେଦଖଲ ହେଇସାରିଛି। ଏଥର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ବନ୍ଦିନୀ ଭିତରେ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହିଁ ନେବେ। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିଛି ବିବଶତା ଥାଇପାରେ, ସିଏ ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କୁ ନିର୍ଭର କରିପାରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ ଏ ଭଡ଼ାଟିଆକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ। ପଛ ଦରବାଜାରେ ଯୋଉମାନେ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବେ। ଏଠୁ ଆମର ଲଢୁଆ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ସ୍ୱାଭିମାନର ବିଜୟୀ ହବ, ନ୍ୟାୟର ବିଜୟ ହବ। ଲୋକସଭା ପାଇଁ ବିଭୁ ତରାଇ ଏଠୁ ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ବି ଜିତିକି ଯିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଲହର ଅଛି। ପରମ୍ପରାଗତ ଭାବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଥରର ଯୋଉ ଉନ୍ମାଦନା ଅଛି, ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଇଏ ମୋଦି ସୁନାମୀରେ ପୋଛିଯିବ।